भी दिल्ली से कहीं भाग गया है या छुप गया है। इकबाल कहाँ है? वो मोर्चे से भागते हुए जख्मी हो गया था, उसके बाद उसका पता नहीं चला। और उसका पापीसा? वो भी भाग गया सर। भाग गया, रूपोश हो गया, पता नहीं चला। हासन, मैं तुमसे सिर्फ एक जवाब सुनना चाहता हूं। गिरफ्तार कर लिया गया या गोली मार दी गई? सुना तुमने? यस। वेल मिर्जा साहब, आपकी क्या खबरें हैं? सब ठीक ठाक है मेजर साहब। आपको बख्त खान की कुछ खबर नहीं मिली? अभी शहर का कुछ हिस्सा बागों के कब्जे में, और मेरा ख्याल है कि वो भी वहीं होगा। और उस बुड्ढे का क्या हाल है? वो अभी तो खुद को बादशाह समझता है। हुजूर अभी तो खानाजाद की जानो माल को दुआएं दे रहा है। वेल मिर्जा साहब, तुमने उसे हुमायूं के मकबरे में तो पहुंचा दिया, लेकिन अब वहां से निकलने ना पाए। मजाल है हुजूर, निकल कर कहां जाएगा? अब वो जंग हार चुका है, और जंग के साथ अपनी किस्मत भी। अफसोस, दिल्ली हमारे हाथ से निकल गई। तो फिर अब क्या इरादा है जनरल? मुझे तुम लोगों के मशवरे की जरूरत है। इस वक्त हमारे सामने दो रास्ते खुले हैं। या तो हम अपने आप को फरंगियों के सुपुर्द कर दें या जंग जारी रखें। फैसला तुम लोगों के हाथ में है। पहले हमारे सामने दो रास्ते थे, यानी आजादी या मौत। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है, और वो है मौत। इसके सिवा मैं कोई और रास्ता नहीं जानता जनरल। तुम्हारा मतलब है जंग जारी रहनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है मिर्जा मुराद? जंग और सिर्फ जंग। इकबाल, तुम कहो। कल से इस वक्त तक यही एक सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है। जवाब के लिए मैंने कभी अपने खुदा को पुकारा है और कभी अपने ज़मीर को। पहले आप बताइए, आपका क्या इरादा है? तुम्हें मालूम है मैं बरेली से दिल्ली क्यों आया था? मुझे एक नाम की जरूरत थी, एक अलामत की जरूरत थी, जिसके नीचे खड़ा होकर मैं जहाद आजादी का परचम बुलंद कर सकूं। बहादुर शाह एक बहुत बड़ा नाम था, एक बहुत बड़ी अलामत थी, मगर अफसोस अब हम वो नाम हार चुके हैं। इकबाल, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तहरीकें नामों और अलामतों से चला करती हैं जनरल, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन सिपाही, सरफरोश और मुजाहिद की अलामत मेरे नजदीक आप हैं, बहादुर शाह नहीं। ऐसा न कहो इकबाल, मैं सिर्फ बहादुर शाह का एक सिपाही हूं। बहादुर शाह का नहीं, इस्लाम का सिपाही, आजादी का सिपाही। कुछ भी हो, बहरहाल बहादुर शाह के बगैर जंग आजादी का जारी रहना बहुत मुश्किल है। तो फिर तख्त और ताज के इस आखिरी मोहरे को बस उस वक्त तक खेलने की कोशिश कीजिए जब तक आपको यकीन हो जाए कि आपकी कुव्वत, आपके ईमान और आपकी तलवार के सिवा और कुछ नहीं है। बहादुर शाह को दिल्ली से बाहर ले जाया जा सकता है। क्या ये मुमकिन है? आप कोशिश करें तो सब कुछ मुमकिन है। इलाही बख्श, शहर का क्या हाल है? अब नौमान है हुजूर?
امن و امان، یہی کہا نا تم نے؟ تم نے جب کہا تھا کہ لال قلعے سے نکل چلیے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، تب بھی سچ کہا تھا۔ تم نے جب ہمیں یقین دلایا تھا کہ فرنگی ہماری عزت و احترام کا پورا خیال کریں گے، تب بھی سچ کہا تھا۔ اور اب تم کہہ رہے ہو کہ دلی میں امن و امان ہے، تو یہ بھی سچ ہوگا۔ عالم پناہ، غلام نے بندگان عالی سے جو کچھ بھی عرض کیا ہے حق کے نمک سمجھ کر عرض کیا ہے، اور اب بھی ہمیشہ کی طرح حضور کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ تو آپ کے وعدے پورے کیوں نہیں ہوئے؟ جنرل ولسن کہاں ہے؟ میجر ہڈسن کیوں نہیں آئے؟ سب آئیں گے ولی عہد بہادر صاحب، سب آئیں گے، مگر اپنے وقت پر۔ اور ضلع الہی کے شایان شان انتظامات کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ ایک ایک وعدہ پورا ہوگا ملکہ عالیہ، ایک ایک وعدہ، مگر اپنے وقت پر۔ وقت اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو وقت ہمارا ساتھ کیوں چھوڑتا؟ وقت نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا جہاں پناہ، مگر وقت نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ غلام حاضر ہے۔ بخت خان، میرے مجاہد، تمہارا کیا حال ہے؟ خدا اپنے بندوں کو جس حال میں رکھے جہاں پناہ، اس کا شکر واجب ہے۔ بے شک، شکر اور حمد کے لائق اسی کی ذات ہے۔ جہاں پناہ، دلی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، مگر ہندوستان اب بھی ہمارا ہے۔ ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے بخت خان۔ جہاں پناہ، خانزاد بندگان عالی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہے۔ آپ غلام کے ساتھ دلی سے باہر نکل چلیں۔ ہندوستان کی وسیع سرزمین پر لاکھوں کروڑوں انسان سر سے کفن باندھ کر باہر نکل آئیں گے۔ اگر انہیں یہ خبر مل جائے کہ حضور جہاد آزادی کو جاری رکھنے کے لیے دلی سے باہر آ گئے ہیں۔ دلی سے باہر؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جنرل بخرا کا مشورہ بالکل درست ہے ملکہ عالیہ۔ دلی ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، مگر ہندوستان کے کروڑوں دل ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ الہی بخش، تم کیا کہتے ہو؟ جان کے امان پاؤں تو عرض کروں حضور۔ فرمائیے، ہم بھی آپ کا مشورہ سننا چاہتے ہیں۔ حضور، آپ اس آدمی کے ہاتھوں ایک بار نقصان اٹھا چکے ہیں، اس کا تو کچھ نہیں بگڑا حضور۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی مزید نقصان پہنچ گیا تو حضور اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ جہاں پناہ، حضور گستاخی معاف۔ آپ کے اس قرابت دار نے آپ سے وفاداری کے پردے میں ہمیشہ بدترین غداری کی ہے۔ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں حضور، میرے جانسار باہر موجود ہیں، میں آپ کو پوری حفاظت کے ساتھ دلی سے باہر لے جا سکتا ہوں۔ بخت خان، غدار میں نہیں تم ہو، تم نے ذل الہی کو اپنی آنکھ میں چھوڑ دیا۔ الہی بخش، بخدا تمہیں اپنے سر کی طرف دیکھنا چاہیے۔ حضور وقت تیزی سے گزر رہا ہے، جلد فیصلہ کیجیے۔ حضور خیال رہے کہ ان باغیوں کا کوئی اعتبار نہیں، اور پھر ایک بات اور بھی تو ہے، آپ تنا نہیں ہے، ملکہ عالیہ بھی تو خاموش گستاخ! تو خدا، اگر جہاں پناہ سے تیری قرابت کا لحاظ نہ ہوتا تو تیرا سر زمین پر ٹھوکریں کھاتا۔ نہ بھولو الہی بخش۔ خادم جاں بخشی کا خواستگار ہے، مگر خانہ ذات نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے اس پر اچھی طرح سے غور کر لیجیے، اور جنرل ولسن نے حضور کو پیغام بھی دیا ہے کہ اگر حضور خود کو فرنگیوں کے حوالے کر دیں تو آپ کی سابقہ حیثیت بحال کر دی جائے گی۔ کیا یہ جنرل ولسن کا وعدہ ہے؟ جی ہاں ملکہ عالیہ۔ ہمیں فرنگیوں کے کسی وعدے کا اعتبار نہیں۔ عالم پناہ، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ فیصلہ؟ کیا فیصلہ ہے ہمارا؟ جہاں پناہ، جو فیصلہ بھی کرنا ہے جلد کیجیے، وقت نکل جائے گا تو افسوس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بخت خان، میرے مجاہد، ہمیں افسوس ہے کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم اب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، صدمات اور غموں نے ہمیں بالکل اس قابل نہیں رکھا کہ آزادی کی گھنی راہوں پر تمہارا ساتھ دے سکیں۔ جاؤ، اپنی جد و جہد جاری رکھو، ہم دعا کریں گے کہ خدا تمہیں کامیاب اور بامراد کرے۔ جہاں پناہ، حضور یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟
तारीख अब हमारी तरफ नहीं तुम्हारी तरफ देख रही है बख्त खां। तुम हिंदुस्तान की आखिरी उम्मीद हो। जाओ जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। खादिम तो कुछ और ही चाहता था, मगर अल्लाह और जिल्लल्लाह की मर्जी में किसी का कोई दखल नहीं। खादिम रुखसत की इजाजत चाहता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या जवाब मिला? दिल्ली की किस्मत ने जवाब दे दिया। जहां पनाह किसी सूरत में भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं। इलाही बख्श के दाम में बुरी तरह फंस चुके हैं। हमारी जंग दिल्ली के लिए थी, ना बहादुर शाह के लिए। हमारी जंग इस्लाम और मुसलमानों के लिए थी। जिल्ले सुबहानी का फैसला वही है जो उनके गद्दार मुसाहिबों का है, तो हमें किसी और मंजिल की तलाश करनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो। हमारी मंजिल अब अवध है। वहां बिरजीस कद्र ने अपनी तख्त नशीनी का ऐलान किया है। हम वहां से फिर एक बार नई जद्दोजहद का आगाज कर सकते हैं। आपका फैसला बिल्कुल ठीक है। हमें जल्द से जल्द अवध पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। फिर तुमने क्या किया सर? अरे यार करता क्या, जूते दोनों हाथों में लेकर दौड़ लगा दी। सब्जी मंडी के पास देखा एक गोरा एक फाहिशा को लिए जा रहा है। मैंने दिल में कहा दूं साले के पत्थर, लेकिन ये सोचकर चुप हो गया कि पलट पड़ा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यार अगर वो फौजी तुम्हें पकड़ लेते तो? पकड़ तो जब लेते जब पहचानते। खुदा भला करे इस मसनूई तकद्दुस का। वैसे लोग मुझे मौलाना कहते हैं, मौलाना, और मौलाना भी जरा गाढ़े किस्म का। यार हद है, खुलिया बदलने में तो तुम्हें कमाल हासिल है। जाने क्या क्या बेरू बदलते रहते हो। अख्तर, क्या हाल है शहजादों का? यार सब ठीक ठाक है। मिर्जा अबूबकर जरा घबरा रहे थे। अच्छा, मैंने कहा साहिब आलम तैमूर की औलाद हो। अरे हाँ, एक बात तो बताओ, वो तुम्हारी मिस मार्गरेट कहाँ है? अंदर है। तो फिर क्या इरादा है? यार मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। अब वो खतरे से बाहर हैं, तुम उन्हें उनकी कोठी पर पहुंचा दो। यार कुछ दिन तो और रखो, घर जाकर क्या करेंगी? मालूम भी है मार तो खां औरत है, इतनी थुकाई करेगी कि तबीयत साफ हो जाएगी। अरे बाप रे, अच्छा क्या तुमने बता दिया। अच्छा तो फिर जल्दी करो, मुझे भी घर जाना है। तुम बैठो, फिर मैं भी आया। Come in. नासिर, आप? मिस मार्गरेट, आप तैयार? यस बिल्कुल। आप मेरे साथ चलेंगे? मेरा मतलब मैं नहीं जा सकूंगा। अख्तर आपको पहुंचा देगा। वैसे आपके लिए खतरे की कोई बात नहीं। नासिर, क्या बात है? कल तक आप मुझ पर इतनी मेहरबान थे, अगर आज आप इतने चेंज हो गए हैं। वक्त